हेलो किड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एबीसी। एबीसी कैपिटल लेटर। वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर। तो हमारे पास पहला ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर ए फॉर एरोप्लेन। रेड कलर बी फॉर बैलून। ब्लू कलर सी फॉर कैट। ऑरेंज कलर डी फॉर डॉग। लाइट ग्रीन कलर ई फॉर एग। पर्पल कलर एफ फॉर फ्रॉग। ब्राउन कलर जी फॉर गोट। पिंक कलर एच फॉर हॉर्स। ब्लैक कलर आई फॉर इंसेक्ट। येलो कलर जे फॉर जैक फ्रूट। ग्रीन कलर के फॉर काइट। रेड कलर एल फॉर लायन। ब्लू कलर एम फॉर मैंगो। ऑरेंज कलर एन फॉर नेस्ट। लाइट ग्रीन कलर ओ फॉर ऑरेंज। पर्पल कलर पी फॉर पैरट। ब्राउन कलर क्यू फॉर क्वीन। पिंक कलर आर फॉर रैबिट। ब्लैक कलर एस फॉर स्नैक। येलो कलर टी फॉर टाइगर। ग्रीन कलर यू फॉर अम्ब्रेला। रेड कलर वी फॉर वैन। ब्लू कलर डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन। ऑरेंज कलर एक्स फॉर xylophone. Light green color Y for yak. Last one purple color Z for zebra. तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।